Yes, may to mga kawiw. So karon na ta diri sugod mga kawiw, himbalik ta diri unya mulapos ta og Katmon mga kawiw. So nagdala ta diri og 5 kilos mga kawiw kung kisay naka-follow sa atong feeds nga Jimmy Vlog 92 mga kawiw. So makita ta diri kung kisay naka-follow kay atong ihatag. Dol, pwede mo utan na dol. Naka-follow kang Jimmy Vlog 92 dol? Sir? Jimmy Vlog 92. Wala eh. Kung naka-follow ka dol, nakay 5 kilos dol. 5 kilos, no? Oo. Wala eh. Wala? Wala eh. Oh, Cellphone, shoutout. walang cellphone. Shoutout Sir, na lang, eh. shoutout, walang cellphone. Paano makakapalo? Walang cellphone eh. Wala cellphone dahil. Wala cellphone. Wala Sige, sige, sige. Thank you ah. 92. Nakapalo ka kang Jimmy Vlog 92 dol? Why? Wala. Naunta kay 5 kilos kung nakapalo ka. Dahil cellphone. Opo cellphone dahil. Ah. Sige, sige. Kung saan magpalo nga mo may cellphone dahil. Dol, dol. Pwede mong utahan na dol? Namoy mga cellphone dol? Ha? Namoy mga cellphone? O, shoutout sabi. Di sir mo masulod. Shoutout. Sige, sige, salamat. Oy, Dol, kinay cellphone. Nakapalo ka kang Jimmy Vlog 92, Dol? Nakay 5 kilos kung nakapalo ka. Wala eh. Awa ka kapalo. O, shoutout sabi, di sir ka masulod. Shoutout ba? Wala shoutout. Dol, maka-open ka Facebook? Dili. Kulod. Pero wala ka nakapalo ni Jimmy Vlog 92. Nakay 5 kilos ng bugas. Wala ka palo. Awa ka palo? Oo, sige, sige. Salamat ha. Oh, salamat. Sige, sige. Thank you. Oh, shoutout be. Shoutout be. Shoutout. Shoutout po rin. Shoutout po niya. Sir, pwede mangutan na, sir? Nakay cellphone, sir? Ha? Nakay cellphone? Cellphone nga. Cellphone ba? Maka-open kag Facebook? Nakapalo ka kang Jimmy Vlog 92? Kung nakapalo ka, sir, nakay 5 kilos nga ganador. Huwag ka nakapalo, anak. Oo, sige, sir. Salamat, sir, ha. Boss, asan yung ruta, boss? Masayro mo, boss? Namoy mga cellphone diya? Nakaila mo kang Jimmy Vlog 92? Sila. Ikaw, Dol. Wala ka ba dul? Huwag ka kaila? Wala. Sayang. So, nauntay 5 kilos kung nakafollow kang Jimmy Vlog 92. Jimmy. Jimmy Vlog 92. Atong tanaw na kasi. Oh, atong tanawon mga kawiwiw kung nakafollow pag yun kang Jimmy Vlog 92. Hatagan na to 5 kilos nga ganador. Nakailod ba? Maka-search ka? Jimmy Vlog 92. Search ko no. GI. Nga double MY. Ano na? Ayun na, 92 man na. Ay. Tubaga sa na imong katawag kay murag chicks na. Oh. Oh, dalawa? Yo. Oh. Pagkasunod kay 5 kilos na ni. Ayaw ng 1992 ako ang magyapon na. Pero vlog ka na, sundugan na siya. Nya 92 na. 90 na. Kutay space bod. Ano na na-space boss? Space. Jimmy Vlog 92 mga kawiw sa nakapalo, tagaan na to 5 kilos. Tama ka na. I-try ko no. Ayaw, dara dili. Ito iba po, wag yun nagka-follow mga kawiw. So i-follow na lang na, kay basin po, mabalik ra ko diri. Matimingan tiga diri sa plaza, nara ka diri sa plaza paminte. Sige, sige, sige. Sige, lamat na. Oh, shoutout sabi. Shoutout sa mga Carmen. taga Carmen mga kawiwiw. Mga saan eh, balabal? Balabal. Driver na balabal mga kawiwiw. So sunod na lang, balik lang ko po na Asa ka ano bro? Asa ka chapter? Mindanao. Sige, salamat bro. Thank you, thank you. Sayang, sayang.